উপস্থিত সকলকে আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে আমি মঙ্গলবাদ জ্ঞাপন করি। সকলকে জয় যীশু। আসুন আমাদের উপাসনা সভা আমরা আরম্ভ করি। সদাপ্রভুর স্তব করো, কেননা তিনি মঙ্গলময়, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। যোহন লিখিত সুসমাচার 8 অধ্যায় 12 পদ পাঠ করছি। যিশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি। যে আমার পশ্চাৎ আইসে সে কোনো মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে। ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ দান করুন। আমেন। আসুন প্রার্থনা করি। হে আমাদের চিরমঙ্গলময় স্বর্গবাসী পিতা, তোমার মহানামে ধন্যবাদ জানাই। 39তম বরাক প্রেসবিটারি বার্ষিক সম্মেলন তুমি গতকাল থেকে আজকের এই সময় পর্যন্ত আমাদেরকে পরিচালনা করেছ। দয়াময় ঈশ্বর, তুমি অধিবেশনের মাধ্যম দিয়ে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করেছ। তাই পিতা তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ জানাই। দয়াময় ঈশ্বর, এই সভাকে পিতা তোমার পবিত্র হস্তে আমরা উৎসর্গ করি, সমর্পণ করি। এই সভাতে আমরা যে গীত গাইব, তোমার প্রশংসা করব, সেই গানের মাধ্যম দিয়ে তুমি আমাদের মধ্যে কথা বলো। যে জেলা সভা বিশেষ গান পরিবেশন করবেন তাদেরকেও পিতা তুমি ব্যবহার করো। যিনি তোমার বাক্য পরিবেশন করবেন তুমি তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে স্পর্শ করো এবং তার মাধ্যম দিয়ে আমাদের কাছে তোমার বাক্য তুমি পরিবেশন করো। সমস্ত কিছু দ্বারা তুমি গৌরবান্বিত হও এবং তুমি মহিমান্বিত হও। এই ক্ষুদ্র নিবেদন একমাত্র ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই। আমেন। আমাদের সম্পাদককে এই সময় আহ্বান করব। যা কিছু ঘোষণা করার আছে, অ্যানাউন্সমেন্ট নিয়ে এখন ঘোষণা করবেন। আমাদের সম্পাদক মিস্টার আসেফ বিশ্বাসকে সময় আহ্বান করি। ও কৈলাপুর জেলা সেই সবাই দান সংগ্রহ হবে, সেটা সিনদ তহবিলে যাবে। সেই সাক্রামেন্টস সভাতে মিনিস্টার, পাস্টর, শিক্ষানবিশ পালক, মডারেটর মহাশয়কে যারা সাহায্য করবেন তাদের আমি নাম ঘোষণা করছি। রেভারেন্ড চিন্ময় পুরকাস্ত, রেভারেন্ড লালরাম দিন থারা,
রেভারেন্ড ভানলাল সুঙ্গা, রেভারেন্ড জয়ন্ত মারাক, রেভারেন্ড জে লারেম রুয়াতা, রেভারেন্ড আপনলাল দেব, রেভারেন্ড লালিন থারা, প্রাচীন মানিক কালিন্দি, প্রাচীন স্বপন সেনাপতি, প্রাচীন রেসলি সুমার, প্রাচীন নিমাই দে, প্রাচীন বাবুল বিশ্বাস, প্রাচীন ছুতু ভূমেজ, প্রাচীন পোল সাহা, রেভারেন্ড কেসি লালিন মোয়া পুয়া। সাক্রামেন্ট প্রস্তুতির জন্য এল্ডার নজরুল লস্কর, এল্ডার রুবেন সাংমা, এল্ডার রানু বাগদি, এল্ডার রবি পাত্র, এল্ডার গোপ আইজাক। আরেকটি স্থানীয় মণ্ডলী থেকে কমপ্লেন এসেছে যে আমরা এই 39তম বরাক প্রেসবিটি সম্মেলনে আমরা যারা প্রতিনিধিগণ এসেছি, আমরা সেকশনে যাই, আমরা ফটো উঠতে পারি, সেটার মধ্যে কোনো বাধা নয়। কিন্তু সেইখানে যে টি গাছের পাতা উঠা অনেকে তুলে এসেছে, সেই জন্য সেটার জন্য স্থানীয় মণ্ডলীর কাছে কমপ্লেন এসেছে। সেই জন্য তারা সেটা জানিয়েছে যেন আমরা যেন সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা সতর্ক থাকি। তাছাড়া আমরা এই সম্মেলনে আমরা সবাই প্রতিনিধিগণ আমরা এসেছি। আমরা আর্থিক বিষয় আমরা আমরা শিক্ষা এখানে আমরা অর্জন করতে পারবো। কিন্তু এর মধ্যে আমরা অনেক প্রতিনিধি আছে, সেটা রিপোর্ট এসেছে যে অন্য সহভাগিতায় যারা যোগদান করছে সেই সমস্ত ভালো না, সুন্দর নাই। সেই জন্য মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সেটা জানিয়েছে যেন সেই সমস্ত থেকে আমরা দূরে থাকি বা সতর্ক থাকি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সম্পাদক প্রয়োজনীয় ঘোষণা করেছেন। তার মধ্যে only one announcement. I would like to speak in English. There is a complaint from the Tea Garden Authority that some of our delegates they are plucking those tea leaves. So you can take photo, you can make video, or whatever things you can do, except this plucking of tea leaves is strictly prohibited. And it seems that some of our delegates, some of our members are violating that rules. So we are all requested to stay away from that and maintain this presbytery meeting discipline and etiquette. আমাদের প্রতিনিধিগণ যারা গিয়ে চারা গাছ বা চাপাতা পাতা যারা তুলছে, আপনারা সেগুলো আর করবেন না। আর ফটো তুলতে পারেন, বেশি দূরেও এদিক সেদিকেও যাওয়ার দরকার নাই, কারণ অনেক জায়গা থাকতে পারে যেখানে আমাদের জন্য যাওয়া নিষেধও থাকতে পারে, সেটা আমরা মনে রাখব। তাছাড়া আমাদের আজকের এই উপাসনা সভাতে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রথমবার, একটু আমরা পরিচয় করব। নতুন যারা এসছেন, we would like to introduce those who have attended for the first time this 39th Presbytery Annual Meeting, or those who have arrived late in the afternoon. আমরা তাদেরকে পরিচয় করাবো। শিলচর ডিস্ট্রিক্ট যদি থাকে কেউ আজকে এসছেন, গতকালকে দাঁড়ান নাই, শিলচর ডিস্ট্রিক্ট থেকে দাঁড়াতে পারেন। if anyone from শিলচর ডিস্ট্রিক্ট আজকে এসছেন, অনেক ধন্যবাদ, আপনারা বসুন। করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থেকে those who have come from করিমগঞ্জ district, those who have arrived today, some of our missionaries, thank you, অনেক ধন্যবাদ। তারপর হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট থেকে যদি কেউ থাকেন আপনারা দাঁড়াতে পারেন। হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট যারা আজকে এসছেন, বাইরে আছে, অনেক ধন্যবাদ।
পৈলাপুল ডিস্ট্রিক্ট থেকে যারা এসছেন, পৈলাপুল ডিস্ট্রিক্ট, when we are talking about Poilapul district, we have we're very grateful and indeed thankful to our authority for giving us or sending new headmistress in Dholaichera English Medium School. I would like to introduce her, Nulasi Zosangzwali, Pointa Kinding Sela. Thank you very much. অনেক ধন্যবাদ. Please be seated. উনি হচ্ছেন আমাদের ধলাইচরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নতুন এভাঞ্জেলিস্ট টিচার বা হেডমিস্ট্রেস আমরা বলতে পারি. উনি হচ্ছেন উপাসি ভানমিংথাঙার কন্যা, ডটার অফ উপাসি ভানমিংথাঙা, জৌতলাং কৌশন লুংলে. উনার কোয়ালিফিকেশন বিএ, বিএড এবং সিটিএইচ. কালাইন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যদি কেউ এসে থাকেন, কালাইন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আজকে যারা যদি কেউ এসে থাকেন আপনারা দাঁড়াতে পারেন? নাই না? আচ্ছা, বাগা ডিস্ট্রিক্ট থেকে কেউ আছেন? বাগা ডিস্ট্রিক্ট থেকেও নাই. আমরা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টকে আমরা আবার দাঁড়িয়ে, কোনোটা মিস হয়েছে? না না. উধারবন ডিস্ট্রিক্ট থেকে অনেক ধন্যবাদ. দুইজন আছেন, অনেক ধন্যবাদ. বসুন. আরেকটিবার আপনাদের সকলকে আমাদের এই প্রেসবিটারি বার্ষিক সম্মেলনে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি এবং খ্রিস্টীয় অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি. এই সময় আমরা সকলে দাঁড়িয়ে একটা গান করব এবং এই গানের পর আমরা গ্রিটিংস, শুভেচ্ছা বার্তা শুনব. ডেলিগেটস বা যারা আসছেন ফ্রম মিশন প্রেসবিটারি, এই গানের পর আমরা ওনাদেরকে আহ্বান করব. আমরা সকলে দাঁড়িয়ে নাম্বার 46 ঈশ্বরের প্রশংসাতে আমরা গাইব, আমার রাখাল কবু ঘুমান না, আমার আর কিসের ভাবনা. আমরা সকলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রশংসাতে 46 সংখ্যার গান গাই. 46. আমার রাখাল এই সময় মিশন প্রেসবিটারি থেকে আগত আমাদের সঙ্গে আছেন ফ্রেটার্নাল ডেলিগেটস. ওনাদেরকে আমরা সময় দেব শুভেচ্ছা বার্তা বা গ্রিটিংস বলার জন্য. আমার যতটুকু আমি ইনফরমেশন পেয়েছি, মিস্টার রাজ কিশোর উনি শুভেচ্ছা বার্তা বা গ্রিটিংস পেশ করবেন. এই তো না গ্রিটিংস সৈতুরিন মিশন প্রেসবিটারি লোকাল ফ্রেটার্নাল ডেলিগেট রাজ কিশোর kan so mga sumizoa Zaipol kan som nga Zaipol Kalain Biel kan som masanga
কালাইন বিএল জোয়া শিলচার জাইপল সমদনিয়া। এখন আমরা আহ্বান করি গ্রিটিংস বলার জন্য ডেলিগেটস ফ্রম মিশন প্রেসবিটারি। সর্বপ্রথমে সবাইকে জয় যিশু। সম্মানিত মডারেটর, কর্মকর্তা ও বরাক প্রেসবিটারির সদস্যবৃন্দ, সকলকে ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের পবিত্র নামে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বরাক মিশন প্রেসবিটারির পক্ষ থেকে বরাক প্রেসবিটারিকে এই বার্ষিক সম্মেলনের উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমরা ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ ও পথ নির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞ, যা তিনি আপনাদের নেতৃত্ব ও মিশনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের আত্মিক অগ্রগতির জন্য দান করেছেন। ভাতৃমূলক প্রতিনিধি হিসাবে এই প্রেসবিটারি বার্ষিক সভায় অংশ নিতে এবং খ্রিস্টের সেবায় আমাদের একবদ্ধ আত্মা ও উদ্দেশ্যে সাক্ষী হতে পারা আমার জন্য এক বিশেষ আনন্দ ও আশীর্বাদ। আমরা আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন প্রভু আপনাদের জ্ঞান শক্তি ও নতুন দৃষ্টি দান করেন, যাতে এই সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গির্জার আরও বৃদ্ধি ও ঈশ্বরের রাজ্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আমি এই সুযোগে সংক্ষেপে বরাক মিশন প্রেসবিটারির কিছু প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে চাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের প্রেসবিটারির বিশ্বাস ও সেবার ক্ষেত্রে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের তত্ত্বাবধানে 5টি পাস্টোরেট, 18টি ফুল ফ্লেজেড চার্চ, 23টি প্রিচিং স্টেশন, 13টি প্রাচীন, যার মধ্যে 727 জন সর্বমোট সদস্য আছে। আমাদের মিশন ও সুসমাচার প্রচারের কাজ উৎসর্গিত পাদ্রী, সুসমাচারক এবং সাধারণ নেতাদের মাধ্যমে সততার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে। আর্থিক বিষয়ে 2025 এবং 26 মিশন মিনিস্ট্রির বাজেট হল 39,50,000 টাকা। আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ, যিনি আমাদের প্রেসবিটারিকে আশীর্বাদ করেছেন এবং খ্রিস্টের মিশনে একে অপরের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বকে দৃঢ় করেছেন। প্রভু যেন বরাক প্রেসবিটারিকে আরও আশীর্বাদ ভরিয়ে দেন, আপনাদের সেবা ও নেতৃত্বকে পরিচালিত করেন এবং তার মহিমার জন্য আপনাদের ব্যবহার করেন। ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার রাজকিশোর, মিশন প্রেসবিটারি থেকে আগত ফ্রেটার্নাল ডেলিগেট। গ্রিটিংস উনি বলেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এই সময় আমরা বিশেষ গান, স্পেশাল নাম্বার যেগুলো আছে আমরা সেগুলো শুনবো। প্রথম কালাইন ডিস্ট্রিক্ট কোয়ারকে তাদের বিশেষ গান পরিবেশন করার জন্য আমি আহ্বান করব। কালাইন ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার যখন গান করবেন, এরপর ওনারা গান করার পর শিলচর ডিস্ট্রিক্ট কোয়ারকে আমরা সময় দেব। সবার প্রথমে আহ্বান করি কালাইন ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার তাদের বিশেষ গান পরিবেশন করার জন্য।
কালাইন জেলা গানের দল এবং শিলচর জেলা গানের দল সুন্দর আপনারা গান পরিবেশন করেছেন। মনে করছিল যে আরও 10 মিনিট গাইলেও মনে হয় শুনতে ভালো লাগতো। খুব সুন্দর মধুর গান। দুনো জেলা সভার গানের দলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে সারাদিন এরকম সেশন করার পর এরকম গান শুনতেও খুব ভালো লাগে। আগামী দিনেও আরও আমরা সুন্দর সুন্দর গান শুনবো আশা রাখবো। এখন আমরা সকলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রশংসার্থে ছোট একটা গান করব। ভাষারে মন জীবন তরি যিশু যে জীবন কাণ্ডারি 270 270 সংখ্যার গান। আমরা সকলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রশংসার্থে এই গানটা আমরা করি 270। Thank you.
সময় আমাদের আজকে রাত্রির বক্তাকে আমরা সময় দেব রেভারেন্ড নালরিন থারা মহাশয়। উনি হচ্ছেন আমাদের এই বরাক এরিয়া চার্চ অ্যান্ড মিশনের প্রশাসনিক সচিব এবং আজকে রাত্রির বিষয় হচ্ছে আমাদের আজকের এই মিটিংয়ের বা সম্মেলনের বিষয় হচ্ছে তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক, মথি 5:16 পদ। আমরা এখন আমাদের স্পিকারকে সময় দেব রেভারেন্ড নালরিন থারা মহাশয়। परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आइए परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 verse 16। Gospel according to Matthew chapter 5 verse 16, 1-6। यीशु प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। प्रार्थना करें। Let the word of my mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight, O rock, our Redeemer. Amen. आज के আমরা আমাদের বিজনেস সেশন সুন্দরভাবে শেষ कराते परलम। आज में बहुत सुखद से हम लोग का बिजनेस सेशन ख़त्म कर चुका है। मैं बहुत आनंदित हूँ और आज आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए आज रात में ये फर्स्ट आने का समय में प्रचार कराना है। ये तो बहुत अच्छा समय है, अच्छा मौका है। तो लेकिन मेरा भाषा तो हम बोलते रहते हैं, बहुत सिंपल, बांग्ला भी से भी बोल नहीं सकता है, तो बहुत शर्म लगा है। लेकिन हर प्रचार करने से का समय में अकेला खड़ा चाहता हूँ। इंटरप्रीटर ऐसा एम्प्लॉय करने से समय तो बहुत लेता है, तो बहुत बोरिंग भी हो सकता है। इसलिए क्लियर नहीं होने से भी हम कोशिश कर रहा है। आज रात में धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके रामपुर, मंडुली और उदरबोन को धन्यवाद देता है कि कारण तो आपका प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा है।
तो खास करके हम लोग का बड़ा खाना सब्जी तो बहुत बहुत अच्छा लगा है, बहुत स्वादिष्ट। खास करके दाल तो बहुत मीठा है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो मीट तो इतना ज़रूरत नहीं है, होने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं होने से भी एकदम अच्छा लगा है। तो उसका कारण और सबका बारे में धन्यवाद देता है। और छिंगा वेंग मंडली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग का प्रेस्बिटरी का स्कूल में हेड मिस्ट्रेस का काम करने के लिए कोई किस्म से काम करता है। ओपन एडवर्टीजमेंट से आदमी दिखाया है। ये जोसांग जुआली तो ज़्यादा आदमी से चुना गया थे और सैलरी के लिए भी छिंगा बैंक का तरफ से सब स्पॉन्सर करना है। उसका कारण छिंगा बैंक मंडली को धन्यवाद देता है। और मिशन बैंक संघ मंडली का तरफ से भी मंडली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिशन बैंक संघ तो मेरा पूर्णा लोकलिटी का है। हम लोग का सब साउंड ड्यूटी साउंड भी लेकर आया है। पिकअप 3 पिकअप से आया है। इधर में सब का काम करता है। मिशन वेंग थंग को रन हो ते चुंगा लोम थू kan soi ania ka veng lui ania kumnga zet ka lom ve to na ni a anin tlomngai takin kaneng kim min ron ti saka an re na po nuam lo le lim takin dihan min duty saka mission veng thang ko ran le lai duty zong zong te chunga lom thu e kan soi ani आज हम लोग का प्रेस्बिटरी का विषय थीम तो Let your light shine before men. Let your light shine before men. तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके। ये वचन तो यीशु मसीह का बात है। तो हम वचन मत्थयू चैप्टर 5:16 सुना गया है। ये तो बहुत फेमस सरमन का है, सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ जगह का सरमन है, बहुत नाम है। कैसा उसके अनुयायियों फॉलोअर्स को संसार से अलग जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। A message about how his followers are called to live differently from the world. इस पद से पहले यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसाया गया है वह छिप नहीं सकती। He said, you are the light of the world. तुम संसार की ज्योति हो। A city set on a hill cannot be hidden. ये प्रकाश तो
बहुत सिंपल, इतना साधारण है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी है. Light is very simple, yet it is one of the most powerful. बहुत शक्तिशाली भी है. प्रकाश अंधकार को दूर करता है, रास्ता दिल खाता है, गरम लाता है और जीवन देता है. प्रकाश अंधकार, अंधकार मतलब तो लाइट ड्राइव्स अवे डार्कनेस. It shows the way. It brings warmth and it gives life. जीवन देता है. जब यीशु ने कि तुम्हारा प्रकाश चमकने दो, तुम्हारा प्रकाश चमकने दो, let your light shine. अपना जीवन मत छुपाना है, हाइड मत करो. आपका जीवन मत पियर, मत छुपाना, पियर छुपाना, और परमेश्वर का सच्चाई जो तुम में है उसे दिखाना चाहिए. Let your light shine. He's saying, don't hide the life, love, and truth of God that is in you. Let it be seen. Number one, the source of our light. हमारे प्रकाश का स्रोत, हमारे प्रकाश का स्रोत. यीशु ने ऐसा नहीं कहा है कि प्रकाश बनाओ. यीशु ने ऐसा नहीं बोला है प्रकाश बनाओ, ऐसा नहीं बोला है. लेकिन यीशु ने ऐसा कहा है कि आपका ज्योति प्रकाश हो. आपका प्रकाश, आपका अंदर का प्रकाश ज्योति हो. प्रकाश बनाओ ऐसा मत बोला है, आपका ज्योति प्रकाश हो. Jesus doesn't say create light. He says let your light shine. उसका मतलब तो रोशनी पहले से ही हमारे अंदर में है. रोशनी तो पहले से हमारे अंदर में है. ज्योति को ख्रीस्त ने आपका साथ में आगे से रख चुका है. The light is already there, placed in you by Christ himself. John chapter 8 verse 12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा हूँ अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, तब उनके प्रकाश हमारे दिलों में आता है. अपना धार्मिक, अपना टैलेंट और अपना नॉलेज, जानकारी से रोशनी नहीं देखा सकता. हम ज्योति दिखाया कारण है प्रभु ख्रीस्त का ज्योति मेरे साथ में है.
English say, when we accept Jesus as Lord, His light enters our hearts. We don't shine because of our own goodness or talents. We shine because the light of Christ lives within us. एक उदाहरण देना चाहूँगा, चांद, मून और सूरज, द मून एंड द सन। चांद तो हम लोग सब मालूम है, चांद का पास खुद से लाइट, प्रकाश, रोशनी नहीं है। सूरज की ओर से ज्योति मिला है। The moon doesn't have any light of its own. It simply reflects the light of the sun. जब पृथ्वी चांद और सूरज का बीच में आया, चांद और सूरज बीच में 8 पृथ्वी आजानी से हम ग्रहण ना एक्लिप्स को अनुभव करता है। चांद अंधेरा हो जाता है। एक्लिप्स करने का समय में चांद अंधेरा हो जाता है। When the earth comes between the sun and the moon, we experience an eclipse and the moon goes dark. उसकी तारा पाप हमारा में पाप और यीशु का बीच में आ जाने से हमारे आत्मिक जीवन का ज्योति, स्पिरिचुअल लाइट मिट जाता है, डाइंग डाउन। लेकिन जब ख्रिस्त का नजदीक में रहते से, जब प्रार्थना और प्रेम से चलने से हम उनका सुंदर ज्योति को हमारे जारिया दूसरों को दिखाई देगा। देने वालों से संबंध रख दो, तब कभी ज्योति नहीं मिटेंगे। Stay connected to the source and your light will never go out. जब हम SMTC सिनोड मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर में थे, मिशन वेंगथांग में थे, तब मैं एक इमरजेंसी लाइट खरीदा है और उसका दाम भी बहुत ज़्यादा है। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक करंट आने का समय में, जब इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास होती, तब मेरे इमरजेंसी लाइट भी बिजली के शक्ति से बहुत अच्छी तरह से रोशनी देता है। लेकिन जब करंट नहीं होता, तब मेरा इमरजेंसी लाइट भी ज़्यादा देर तक नहीं जलती है। उसका कारण हमारे इमरजेंसी लाइट को खुल के देखकर बैटरी तो खराब होते हैं। इमरजेंसी लाइट में कौन सा वाला सबसे ज़रूरी है, ऐसा हम बहुत सोचता है। बैटरी तो खराब होने से इमरजेंसी लाइट तो कुछ नहीं है, जबरा का जैसा है, कुछ काम नहीं करता है। ऐसा अगर हमारे अंदर में प्रभु यीशु उपस्थित नहीं हो तो हम उजाला
नहीं दे सकता। यीशु मसीह तो हमारे बैटरी है। क्लियर हो गया? हमारे बैटरी, हमारे जीवन, हमारे प्रकाश, हमारे रोशनी है। नंबर 2 में, why to let our light shine before men? Why to let our light shine before men? हम मनुष्य के सामने ज्योति प्रकाश क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? Matthew chapter 5 verse 13, नमक अगर नमकीन खो जाएगा तो बाहर फेंक जाएगा, बाहर में फेंक जाएगा। नमक, निमक और नमक, निमक ना, नमक, निमक होने से तो अच्छा है। नमक तो उसका काम नहीं करने से बाहर में फेंक करना, यीशु मसीह का बात है। क्योंकि कुछ में काम नहीं कर सकेगा। तो जैसे कि रिवलेशन में एफेसस हम मिला है। एफेसस, एफेसी ना, एफेसस इंग्लिश में एफेसस, हिंदी में कैसा बोला है? एफेसी ना, कैसा? एफेसियोन। अच्छा, एफेसियोन। अच्छा, नगर का नाम एफेसस ना, एफेसियो, आई थिंक इट इज एफेसियो। एफेसियोन मतलब तो आदमी है ना। एफेसियो तो एफेसियन नगर और कलीसिया को बहुत नाम था। इट इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति है, ऐसा बोला है। लेकिन मगर उसका पहले परमेश्वर का प्रेम को छोड़ देने के कारण सबसे महान नगर बोल के जाना नगर को हो गया थे। ब्रिटेन को भी जब ब्रिटिश राज्य का समय में बहुत महान था, सूरज नहीं गिर पारा जगह में राज करने वाला था। रम नितसेंग लोवलल रम कंती ट्रिन ब्रिटेन लल रम रोपुई तकपो। मगर सुसमाचार से दूसरा चीजों में ज्यादा से ध्यान देना शुरू हो गया। तब छोटा होने जा रहा है। क्रिश्चियन से ही फुटबॉल ज्यादा पसंद किया है। मगर 1966 छोड़ के और कभी चैंपियन नहीं हुआ। यूएसए को परमेश्वर ने रक्षा किया था, प्रोटेक्ट किया था। थोड़ा दिन के आगे में जो चार्ली कार्क का मृत्यु के कारण परमेश्वर क्रिश्चियनिटी को और जोर से ऊंचा कराया है। क्रिश्चियनिटी को और जोर से ऊंचा कराया है चार्ली कार्क मृत्यु का कारण। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यह वचन सही बात है। नंबर 3, हमारे ज्योति का प्रयोजन, द पर्पस ऑफ लाइट। हमारे ज्योति का प्रयोजन, यीशु ने सही से
प्रियोजन को बोला, तुम्हारे भले कामों को देकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है महिम करे, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. हम उजियाला नहीं दिखाया मगर हमको तारीफ किया, कारण है कि हमारे जीवन में प्रभु का सच्चाई को मिला और उन्होंने प्रशंसा किया है. We are not signing so that people will praise us, but so that through our lives they may see God's goodness and give glory to Him. हमारे कार्य, हमारे एक्शन और हमारे ईमानदारी, हमारे ऑनेस्टी और करुणा, compassion, क्षमा, forgiveness और धीरज, पेशेंस ने ऊपर वाला परमेश्वर को दिखाता है. अंधेरा कमरा का बत्ती, the candle in a dark room, ये बोलना चाहूँगा. एक आदमी ने एक अंधेरा कमरा, डार्क हॉल में छोटा बत्ती जलाया था. धीरे धीरे से दूसरों ने भी उनमें से दूसरा में जलाना लगा. तब जल्दी से पूरा कमरा को उजियाला होना शुरू हो गया. एक छोटा सा आग से शुरू हुआ है. A man once entered a dark hall and lit a small candle. Slowly others lit their candles from his, and soon the whole hall was glowing with light. It all began with one small flame. अगर आपने आपका कार्य को छोटा है और दूसरों ने नहीं देखा बोल के समझ सकता है. अगर उजियाला प्रकाश करने से और से बाहर कर जाता है. जब आप प्रेम और विश्वास से प्रकाश करने से दूसरों ने भी नकल करेगा और अंधेरा को जाएगा. नंबर 4 में प्रकाश करने का जगह, the place to shine, the place to shine, प्रकाश करने का जगह. यीशु ने कहा, आपका उजियाला मनुष्य का सामने प्रकाश होना है. हमारे विश्वास मंडली का सीमा के अंदर और डर में नहीं छुपाना. Jesus said, let your light shine before men. Our faith is not meant to be hidden inside church walls or under fear. Matthew chapter 5 verse 15. लोग दीपक को जलाकर टोकरी का नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और घर के सब लोगों को प्रकाश देता है. Neither do men light a lamp and put it under a bowl, but on a stand, and it gives light to everyone in the house. Where should we shine? कहाँ में हम प्रकाश देगा? कहाँ में हम प्रकाश देगा? अपना घर में कहाँ में करना है?
सबसे पहले अपना घर में प्रेम, धीरज और क्षमा के द्वारा से अपना काम करने का जगह में ईमानदारी और परिश्रम के द्वारा से अपना स्कूल और कॉलेज में, अपना समाज में काम और नम्रता के द्वारा कोई जगह में जहां भी आपको परमेश्वर रखा, उस जगह को आपका मिशन फील्ड है। कोई जगह में प्रकाश देगो, कोई जगह तो हम लोग क्रिश्चियन के लिए हम लोग का मिशन फील्ड है। और चिट्ठा एक थ्रू हम बोलूंगा, द एयरपोर्ट रनवे लाइट्स, एयरपोर्ट रनवे लाइट्स। रात में एरोप्लेन लैंडिंग के लिए लाइट तो बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन रास्ता में लाइट नहीं देने से सही सलामत से लैंडिंग नहीं हो पाया है। ये लाइट का मतलब है, अगर छोटा सा लाइट कम नहीं देने से बहुत दुख की बात आ सकता है, बहुत खतरनाक चीज आ सकता है। उसी तरह आपने आपका काम छोटा है बोल के समझता है, मगर आपका प्रकाश जीवित है और दूसरों को सही सलामत से यीशु के पास ले जा सकता है। But your light is vital in guiding others safely to Jesus. आपको दूसरों के लिए एक रास्ता यीशु के पास अगुवाई करने वाला है। You are someone's runway light leading them to the Savior. पूरा तो हम नहीं बोलूँगा, नंबर 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, 7 भी लिखा है, लेकिन एलेबोरेट नहीं करेगा। लेकिन हम सिर्फ सब टाइटल तो बोलूँगा। नंबर 5 में प्रकाश जीवन का शक्ति, द पावर ऑफ शाइनिंग लाइफ, द पावर ऑफ शाइनिंग लाइफ, प्रकाश जीवन का शक्ति। नंबर 6 में प्रकाश करने के लिए कमजोर होने के कारण, हिंड्रेंस टू शाइन, टू शाइनिंग, हिंड्रेंस टू शाइनिंग। नंबर 7 लगातार प्रकाश होना, मजबूत प्रकाश होना, शाइनिंग कंसिस्टेंटली। ये तो बहुत बहुत जरूरी है, ये तीनों तो, लेकिन समय तो नहीं है, समय मिलने से दूसरा समय में हम बोलूँगा। ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सरमन समाप्त करेगा। प्रिया बायोन और बानोन, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यीशु ने नहीं बोला प्रकाश कोशिश करो, ऐसा नहीं बोला है। उसने कहा आपका ज्योति प्रकाश करना, आपका ज्योति प्रकाश करना, आपका ज्योति प्रकाश करना। ऐसा लाइट तो खुद से बनाओ ऐसा नहीं बोला है। आपका प्रकाश, आपका अंदर
प्रकाश, जीवन का प्रकाश, ऐसा साइन करो, ऐसा बोला है। उस मतलब है आप छुपाना नहीं, मत दबाओ और शर्मना नहीं। डोंट बी अशेम, शर्मना नहीं। अंधेरा जगत में आप परमेश्वर को का ज्योति है। अंधेरा जगत में आप परमेश्वर का ज्योति हो। जब लोगों ने आपका अच्छा काम, आपका प्रेम, आपका कार्य द्वारा से आपको प्रशंसा नहीं करने से भी, मगर जरूर वो लोग बोलेगा कि आपका साथ में परमेश्वर जीवित से रहा है। When people see your good works, your kindness, your service, may they not praise you, but say, surely God is alive in that person. वचन सुनने पर हम सबका लिए आशीष दे। आमीन। আমাদের বক্তাকে ধন্যবাদ। যিশু নাম সে যিশু নাম, যে নামে পাবে সবাই শান্তি, যে নামে পাবে সবাই মুক্তি, যে নামে পাবে সবাই শান্তি, যে নামে অন্তরে হৃদয় খুলে তাকে নাও ধরে, স্বর্গীয় শান্তি পাবে অন্তরে। সেই নাম, সে যিশু নাম, সেই নাম, সে যিশু নাম। চলে যাব আমি দূর থেকে দূরান্তরে, নিয়ে সে নাম, সে যিশু নাম। প্রার্থনা করি। আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, শান্তি, অনুগ্রহ, পরিচালনা উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সাথে, বিশ্বের প্রতিটি বিশ্বাসীর সাথে এখন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত সহবর্তী হোক।